kinahanglan jud siya distansya jud ang mga paghatag na itong mga pagkaon na itong mga manok guys, kaya aron dili sila makawigo ng mga isog nga mga manok ug bunal nini ang mga gagmay ning mga daog kanila, kay ilar man pong kapiluan ug bunal ning mga daog nila, yung mga bunol mo pinungdan nga mga daot ang atong mga manok. Kinahanglan jud ako yung space nga imong pakanan kanila, kay kung imo gamay ra imong lugar mga daot ang atong mga manok. Mao nga gituyo jud nato kini dako jud nga space ang atong gialagaan, kay mas maayo jud nga layo jud siya kayo ka dagan-daganan. Labi na ini paghatag na itong mga pagkaon kanila, kay kung mga daot ko ng atong mga manok matulunggan nga mulakab ang pagpangitlog ni sila, dili mohunong ang ilang pagpangitlog. Ingon ini atong gilagyo jud kayo ang mga manok nato dili sila makawigo og bunalanay, kay dagmalan manila ning mga daog nila mao inungdan nga mga daot. Mag-ialas po mga manok natong uban, kay hadlok man ini ubang mga laki. Mayra kun puro ra baye ang atong gipang galam, gipapaitlog, pero atong pong gituyo ang laki. Dili man sa kaingon nga ang laki mo makapaitlog ni atong mga manok. Pwede ra nga wala kini laki, pero gituyo nato ni sila kay gusto pa man kita nga mo breeding kita og laing nga piso nato nga atong i-additional nato ni ini kanila, kay mas maayo jud nga dagkan ang mga bayi natong mga manok nga nag-itlog kaysa laki. Balag gamay ra ang atong mga laki, basta kay importante dagkan jud silang mga bayi, kay mao may sila magdalag itlog. Ug ang papaitlog pud ini itong mga manok kinirang mga pagkaon nga atong gihatag kanila nga mga feeds nga laying mass. Mao sa pwede ra nga wala ni sila mga laki, puro bay, pero ang tuyo nato ining mga laki natong mga manok nga para pud nga makasimilya kita kung mag-breeding na pud kita og lain nga kapusa natong mga piso. Kay gusto pud kita nga mo kontag piso, kay ug magkagulang po ni sing mga manok mukal na po ni sila, dili na pud kini sila maitlog kayo. Kinahanglan jud kana kay mga reserba jud nga mga piso nga padagkoon para mapuli na iniining mga manok nato, og puring kaso kung dili na kini sila maitlog o nga mag-breeding jud kita, mao nga buhi jud kita og mga laki nga mga manok haron pud kita maka naadyoy similya. Kay kung walay laki wala po'y similya ang mga itlog nga mugawas nining atong mga manok. Puro ra itlog ra ang kuha ka nato permi, okay ra kung dili kita magpapiso. Sa kinala jud nga naay laki.